bukan hanya kepala keluarga yang di-assess untuk KPR misalnya. Apparently both. Oke. Jadi hati-hati nih kalau mencari pasangan, make sure yang kaya gitu. Satu itu salah satunya. Yang kedua credit score bagus. Itu salah Jadi satu. bukan hanya ability to pay tapi willingness to pay juga. Adanya P2P buat mereka lebih gampang akses. Tapi at the same time mereka tidak menggunakan fund yang mereka dapatkan itu secara bertanggung jawab. Ya, as opposed to focus on needs, they focus on wants. Ya kan? We want to give more transparency or visibility in terms of their application process, especially on the probability of getting the loan approved. Halo Nalar People, balik lagi sama gue Ray. Kali ini gue kedatangan seorang tamu, seorang startup founder yang bisnisnya itu di area financial technology. Everyone please welcome Ongki. Thank you bro for coming. Thank you for coming. Really, it's my honor for you to be here. Sama-sama bro. Tapi gue pengen denger sih sebenarnya background lu dari awal karir sampai lu sekarang bikin startup founder. Karena to be frank ya, like your CV is like everyone's dream gitu. You've done pretty much every single thing that is like you've worked for big startups, you work for big companies gitu kan. Kita punya waktu berapa banyak nih? I'm open for extended I try to summarize it as simple as period. lu kan waktu itu sempat di Grab ya kan. Yes. Terus pernah jadi country manajernya Stripe kayak gitu. Stripe, dan betul. sekarang decided untuk jadi seorang startup founder. Startup founder ya. Emang kurang challenging apa bro sebenarnya? boleh silakan. Iya banyak juga sebenarnya nanya gitu, ngapain sih lo? Iya exactly, ngapain ya? Ini bukannya pekerjaan anak-anak yang ini ya baru 30 ke bawah gitu kan? Which I disagree, right? Okay. Yeah, I see it differently. Okay. Mungkin gue bisa summarize karir gue ya, biar lebih gampang kita ngikutinnya ya. Dari tahap-tahap gue lihat how I develop myself lah, gitu ya. Jadi mungkin the first tahap pertama itu lebih bisa dikarakterize dengan gue mulai coba bangun skill gue dulu gitu kan. Keluar dari kuliah, masih green, masih ya baru belum kenal dunia kerja lah ya. Bener, jadi I started build my first foundation itu terutama di finance waktu di Citibank. Jadi mulai dengan karir sebagai seorang risk manager dan akhirnya jadi credit analyst di Citibank. Very interesting period. Itu tahun-tahun akhir 90-an. Kalau bro ingat waktu itu kan ada economic crisis ya, Southeast Asia. Ya. Jadi 98. Risk manager pas economic crisis. Wow. Jadi belajar banyak banget di situ. Belajar with actually untungnya mistake dari orang lain kan. Kan orang lain bikin udah kasih kredit ke a few of the companies there, and then I understand sebenarnya yang sebelumnya harusnya diperhatikan seperti apa. Dan the good thing through that process ada perbaikan proses juga kan dari sisi credit policy dari perusahaan dan sebagainya. Jadi I got the privilege untuk memahami fondasi dari finance. Sekalian waktu itu ngambil CFA, jadi lulus juga 3 level CFA. Wow. Peer pressure bro, peer pressure waktu itu. Semuanya pada ngambil. Soalnya pada ngambil, lu ngambil juga lah ya. Lu ngambil juga ya, gue ngambil juga. Tapi menarik karena sebagai seorang engineer, banyak hitung-hitungan dan kebetulan at the same time it also about investment kan ya kalau CFA kan ya. Jadi I also have a lot of passion in terms of investing. Jadi nggak berasa berat sih waktu itu 3 level itu. Anyway, setelah sekitar 5-6 tahun di Citibank, mulai berpikir ini sebenarnya mau ngapain sih ke depannya. Dan seperti layaknya orang-orang yang confused, ambil MBA bro. Jadi ya udah ambil MBA aja dulu lah gitu. Ini pas lagi masih zaman-zamannya masih muda banget. Masih muda, udah menikah sih sebenarnya waktu itu. Ya. Jadi masih muda, baru punya anak, baru punya anak bayi lah satu ya. Terus kurang fulfilling kayaknya hidup gue. Ini mau ngapain lagi gitu ya? Maksudnya
apa nih yang harus dijalanin gitu ke depannya ya. Jadi agak confused juga. Yes, finance udah mulai di-build. Tapi sebenarnya karir apa sih yang mau dikejar gitu. Jadi ambil MBA, I did that in Berkeley 2 tahun waktu itu. Interesting time juga karena bawa family ke sana, jadi kita juga ngerasain culture of different countries. Buka wawasan besar sih di situ. Ketemu banyak orang dari negara lain, internasional, immersing in different culture, dengan all the challenges yang ada di situ. Balik ke Indonesia, masuk ke fase kedua lah. I would say not really fase kedua, mungkin 1B. Balik ke Indonesia itu masuk di perusahaan konsultan namanya Boston Consulting Group, BCG. Masih kecil waktu itu, sekarang kan udah cukup besar ya, udah ratusan konsultannya. Waktu itu mungkin sekitar 15 orang. Awal-awalnya di Indonesia ya berarti ya. Orang-orang, klien-klien juga belum pada ngerti siapa BCG and how to use consultant properly gitu ya. Jadi tapi bukannya mereka harusnya udah besar ya di US? Globally udah besar. Tapi di Indonesia kayaknya konsep consultant itu mungkin masih agak baru. Jadi hanya beberapa company yang really understand it, kayak mungkin the major banks gitu ya. Dan dia punya major transformation effort gitu. Jadi kita bantu di sana. Di situ belajar banyak another skill which is structuring and problem solving. Itu benar-benar digodok. Kita namanya di konsultan kan long hours. A lot of project with very tight schedule. Jadi constant traveling and to some extent at the expense also of family. Of course. Itu memang challenge ya, a big challenge yang sacrifice yang harus dijalankan. Yes, of course, in hindsight maybe there are areas that I can do better. Luckily keluarga juga supportive waktu itu ya, dan I did that for about 6 years. Sebenarnya agak kelamaan. 6 years. To be frank, I was expecting like probably I was there for like a year. Bertahan 6 years. Waktu itu belum zamannya startup soalnya kan. Jadi kalau sekarang kan begitu ada startup orang langsung loncat aja tuh dari consulting gitu. Waktu itu belum ada. Jadi consulting is one of the tapi it's like a breeding ground for the next I thought so, founders. I thought so. Apalagi sekarang kita punya alumni juga lumayan strong ya. Jadi banyak juga dari mereka yang sekarang jadi founders dari big companies ya, Traveloka, and then now Pintarnya dan sebagainya. Very fulfilling, good environment di mana ketemu teman-teman hebat di situ, belajar banyak dari mereka. So it was great. Sampai di titik di mana salah satu klien itu invite me to join them, right? Which is very interesting karena I've been doing career di mana banyak fokus ke building my own skills, right? Finance, problem solving, structuring, communication, dan sebagainya. Di situ first time benar-benar punya sense bahwa hey, this is the real accountability coming gitu ya. This is a real sector kan ya, bukan lagi you're shooting from the side as a risk manager atau as a consultant, you're just telling people what to do and based on ini. Now it's the buck stops at you, right? Essentially gitu. So any decisions that you make, it will affect a lot of people. It will affect a lot of people, exactly. Started as a VP strategy waktu itu di Excel Axiata. And then was challenged by Pak Hasnul, my mentor waktu itu ya, the CEO. Why don't you take on operations? Operations of a network. Dari cuma basically lead about 20-25 people, right? Yes, they are focusing a lot on strategy dan sebagainya. Suddenly you have to manage about 3,000 people. 3,000 people, and a lot of them are actually really people on the ground, right? Orang-orang yang misalnya contohnya di lapangan, rapi-rapiin BTS. Pindah ke operations, kemudian setelah a couple of years juga di expand responsibility untuk also handle the entire network strategy, technology, design and build. So essentially after that I become the CTO CIO for Excel. For a number of years. Very interesting phase in my life too, where all the
all the basic knowledge, then I started to stitch together and use that untuk manage team, manage team. Then also come to a realization of two things. Yang pertama, I don't realize that I don't know everything. So I have to start relying a lot on other people to fill my gap, right? Yeah. Imagine, memang gua nih sarjana elektro dulu ya, sarjana elektro gitu ya. Terus disuruh pegang network tower, ya harusnya tahu. Tapi kan dulu kan experience jurusannya juga beda gitu. Bukan telco gitu. Bener. And I didn't want to pretend to be an expert juga kan akhirnya kan. So what I did is try to learn the overall big pictures of sebenarnya ini drivernya apa sih? Apa yang important dari network performance atau network quality atau apa yang sebenarnya measures yang mesti di-push di drive. Termasuk ya cost misalnya. That I'm good at understanding how to identify jadi drivernya apa aja, and then making sure that driver moving to the right direction. Then to execute, I have to rely on my team. Then I also come to the second realization that building a team is very difficult. Jadi bukan hanya dari sisi recruiting them, but also developing them. And there's another thing. I am just one function, multiple functions in the organization, so I have to fight for resources. That's true. Fight for resources, fight with the right talent. Not only within the company, but also across competitors too. So that helps a lot, I think that's a pathway to become executive. Eventually, they made me director di XL Axiata, which also expand wawasan juga kan jadinya kan. Jadi banyak jadinya fokus ke making strategic decision for the big organization gitu ya. Kadang-kadang with limited data, nggak bisa juga nunggu semua data datang terus baru decide karena kan competition coming in, there's a urgent pressure from the consumers, so you just have to make that. And gue belajar banyak sih dari dewan direksi Excel waktu itu, orang-orangnya senior semua, all I considered as mentor up to now. That helps me a lot in terms of shaping my leadership style too. And then you're staying there for sekitar total di Excel itu 7 tahun. Then come to the last phase, which I've been doing in the past maybe then almost 10 years which is becoming like a general manager. Right. General manager, which is I make the decision for the entire team, right? Starting as a country head for line messaging Indonesia. Line messaging, Line messaging, shaping the strategy, building the team, and then ensuring that the team can execute the strategy because they have the right resources. So continue to replicate itu aja tuh. Strategi, building team, and then making sure that they are getting the right resources to execute. Gitu kan. And I repeat that in Grab, I repeat that in Stripe. Gitu. So when you were in Grab sama Stripe juga role lu juga sama gitu. Sama persis. Jadi sebelum building Score Life, lu terakhir di Stripe. The mandate itu adalah Stripe is expanding to Indonesia. I was the first hire. Build the team, execute, making sure you have the right to play, which is the most important is getting the license. Getting the license. So I help Stripe getting payment gateway license from Bank Indonesia ya. Bank Indonesia. Cool. Nah, ide dari perjalanan karir lo yang panjang itu kan dan menurut gue cukup wow gitu ya. Ide untuk bikin Score Life nih datangnya dari mana sih? Tiba-tiba gitu. Apa tiba-tiba lo bangun tidur gitu? Gue pengen bikin startup sendiri. I had enough of this, corporate life. Pernah kejadian kayak gitu sih. Nah ini menarik nih. Jadi waktu di Stripe itu kan, I think you are in B2B business kan, yes, correct. Jadi you know also that you're dealing with a lot of potential customers. In your case, I don't know whether there's a lot of them are startups. In Stripe,
itu bread and butter dari awal memang kita nyediain payment solution buat startup. So startup can find a solution yang so easy to integrate. Dia nggak harus build a big IT team to manage the integration. Jadi very simple, only 7 lines of code. Suddenly they can charge their customers. Kan itu very important. Very important. You have solution, but you have to charge them. Through that process, I actually interview a lot of startups. Itu ada mungkin sekitar 100 lebih lah. That I interview during my 2+ years in Stripe. Yeah, I was the country head. Throughout the years, I built a lot of networks. So I knock on the door. They happily discuss with me. Then I can discuss with them. And one part is to try to sell the solution or to basically explain to them why this is important. The other thing is also then I got the opportunity to understand their vision. Their vision, and also to some extent, some of them actually tell the story how they came up with this idea sampai eventually. I found it very fascinating, right? I found it very fascinating, and I believe waktu itu gue tuh udah gone through enough experience and context in my life where I feel like this is something yang very interesting for me to try. Bangun something yang I actually create the vision myself. So I have been executing other people's vision so far kan? Iya kan? Jadi kayak waktu di Grab, I execute Antonin Tan's vision. Di Stripe, I execute Collison's Brothers vision. Gitu. Why can't I start having my vision? This is a big country with a lot of challenges, a lot of pain points. There must be something that will be very interesting to start with. Now, that probably like the genesis of start thinking about startup. Tapi belum tertrigger. Akhirnya tertrigger ketika my now co-founder Karan, he's been friends with me since the Grab days. Waktu itu dia jadi partner di Grab, our partner ticketing solution di Grab. He bounced an idea, and I'll get to that idea. But he bounced an idea to me, and I found it very, very interesting. Right? We should test it. What also makes me convinced, at the same time, first of all, the idea is big and disruptive and very interesting. But second, I found that he has gone through a number of experience building startup. Jadi gue tuh nggak perlu harus ngulangin mistakes dia gitu. Karena dia udah duluan melakukan mistakes. I was a first time founder. Dia udah 3 kali ngerjain startup. I see. And he failed to really scale it up on all 3 of them, right? And he has a lot of learning from that. Of course. He's very good at 0 to 1. I'm just learning, and I try to unlearn many things juga kan during that process. Tapi he's done that. So I felt that, oh look, this is very interesting. He has complementary. And finally, when we sit down and start really thinking serious about this, we started with exchanging notes about our values. Value kita masing-masing. Value lu apa? Value gua apa? What do you think is important? Not going straight to the ideas. Jangan. Values dulu. Values gitu. dulu. I tell you why later But values dulu. Value lu apa? What do you appreciate in life? Why certain things are important for you? Right? Dan kita lihat ini align nggak? For example, kita tuh orangnya sama-sama frugal. Dia frugal, gue frugal. Kalau yang satu nggak frugal, nanti kalau ada investor money datang, kita akan berantem di urusan-urusan kayak gitu. Benar. We both frugal, we both very careful. We have strong foundation in finance. We are very appreciative of family values, for example. So a lot of the value matching yang convince me that this is the right partner to do something very interesting and important stage in my life. That's why I memberanikan diri untuk memulai ini at the age of 49 waktu itu. Wow, I'm
pretty sure everyone's asking the same question, why, gitu kan? Yes. Itu tadi intinya, I'm trying to do my own vision, right? I like to be challenged. I feel like the purpose of life is continuous learning, and this is very exciting, right? This is something yang definitely keep me excited in terms of learning opportunities for years to come. Sure. Score Life ini kan, so you're doing 2 products right now, Score Life sama Scorecard gitu. Score Life ini kan an apps yang bisa ngebantu usernya untuk ngecek credit ratingnya dia. Credit score-nya dia. Gitu ya. What do you think masalah urgent yang Score Life dan Scorecard ini, mungkin Score Life dulu ya, yang kita try to solve lah, yang trying to solve dan urgent gitu ya untuk di solve. Okay, maybe I step back, try to do it very quickly. Jadi waktu ide pertamanya itu sebenarnya bukan langsung ke Score Life. When I spoke with Karan, kita thinking awalnya untuk masih di fintech, tapi try to digitize gold lending. Jadi gold lending. Jadi kan Pegadaian tuh, Pegadaian kan they're doing very well, people actually come to Pegadaian, menggadaikan emasnya, something very liquid, tapi tetap bayar 40% APR, 40% interest rate, untuk something yang sebenarnya kalau di execute collateralnya is already very liquid. Okay. So we found, wow, that's very interesting. Why is that? I think we want to understand more. Long story short, kita udah looking at multiple areas, and actually through that process we do a lot of primary research. Put people in Pegadaian offices, etc. Nanya orang. Long story short, unit economics untuk that digitized gold lending doesn't work. Okay. But what we found through that process is tadi bahwa people are willing to pay high even for something yang mereka taruh di sana yang bisa sebenarnya liquid, sangat liquid. So then we want to understand why. Then the answer is very simple. They just want to get access, certainty of access, certainty of access to financial product. Tentunya kita tanya lagi, kenapa nggak, kalau ke bank you cannot get that certainty of access. Kenyataannya memang banyak orang-orang ini datang ke bank itu udah kayak main roulette gitu loh. Jadi hoki-hokian gitu. 9 dari 10 ditolak gitu. Dan yang diterima dia nggak ngerti kenapa kok dia bisa diterima. Yang ditolak juga kaget gitu, kok gue ditolak. Dan ini sangat emotional. The process is very emotional. Kenapa? Pas mereka mengajukan permohonan kredit itu, mereka kebanyakan udah punya dream gitu loh, cita-cita udah punya, gue bakal punya rumah, gue bakal punya mobil, atau hal-hal yang kayak mereka mau kayak misal pergi haji atau sekolah lagi gitu kan, ambil master gitu. All these financial dreams shattered begitu mereka ditolak. Dan the problem is even waktu mereka ditolak, mereka juga nggak tahu kenapa mereka ditolak. Jadi this feeling of helplessness yang bikin mereka tuh jadi nggak bisa ngapa-ngapain and very emotional for them eventually. So what we're trying to solve by having Score Life here is actually this. We want to give more transparency or visibility in terms of their application process, especially on the probability of getting the loan approved, right? At the same time, jadi intinya gimana cara kita bisa bikin kredit itu lebih fair lagi, ya lebih fair, lebih transparan, gitu kan. Tapi at the same time juga ada fenomena juga yang terjadi di masyarakat, which is adanya P2P, buat mereka lebih gampang akses. Tapi at the same time mereka tidak menggunakan fund yang mereka dapatkan itu secara bertanggung jawab, ya. As opposed to focus on needs, they focus on wants. Ya kan. Akhirnya banyak yang kita tahu lah terjebak hutang, pinjol. It's becoming a problem. Becoming a big problem sampai ke masalah, sampai dari government harus benar-benar step in gitu kan di situ kan. Benar-benar. Nah di sana sebenarnya problem utamanya adalah what they didn't realize, kalau mereka udah mulai ngemplang, it actually impact their credit score, credit worthiness.
Dan kedepannya akan susah bagi mereka. Lebih susah lagi malah kedepannya. Untuk bisa dapetin kredit. Okay. So you're going to this vicious circle. Banyak akhirnya nggak akan bisa achieve their financial dreams. So those two areas, fair credit and responsible credit, that we are trying to solve through Score Life. Okay. Score Life giving them transparency in terms of their credit score, so they understand where they are. Then they understand how to improve it, so that they can at one point get to score level yang memungkinkan mereka untuk akses that financial lebih certain lagi. Ya kan? Kalau semua orang punya ukuran yang sama, bank juga ngelihat oke, kalau credit score di atas 700 gue pasti kasih. Ya orang akan berubah dong, try to improve it to di atas 700 Dan gitu. mereka pun kalau misalnya mau minjem yang irresponsible borrowing, itu mereka mikir-mikir dua kali gitu. Dia akan cek lagi gitu. Bener. Nah itu sebenarnya tadi kita nge-touch sedikit tentang P2P lending. Itu kan sebenarnya awalnya P2P itu ada untuk memperbaiki inklusi keuangan. Gitu kan. Tapi menurut gue tuh itu jadi kayak double edged sword untuk masyarakat sekarang gitu kan. Karena ya uang gampang, tapi ya kayak lu bilang tadi, irresponsible behavior pada saat mereka spending dan nggak tahu gimana cara balikinnya akhirnya gitu kan. Dan itu affecting their long term credit worthiness untuk minjem dari bank ke depannya gitu ya. Exactly. Nah kemarin itu tuh juga soalnya dan itu affect a lot of things ya jadinya ya. Dia mau KPR rumah nggak bisa, mau KPR mobil nggak bisa. Nah ada satu dan satu lagi bro. Apa tuh? Yang problem adalah banyak yang mengalami hal itu justru anak-anak muda. Kebayang masih muda aja dia udah kena kayak gitu. For the rest of their life. Nah yang tadi they'll be impacted. Kasian banget gitu. Nah ada juga kemarin itu gue ngeliat di Instagram tuh ada fenomena di mana si employer itu iya benar. Ngecek credit score, betul. Ngecek credit scoring. That's another use case sebenarnya yang sekarang orang mulai pakai Score Life juga untuk memastikan bahwa credit score mereka oke. Jangan sampai itu dijadikan alasan buat mereka tidak bisa mendapatkan kerjaan. Itu benar-benar vicious cycle banget itu. Itu vicious cycle banget, itu kasihan banget sih. Benar. Itu banyak. Makanya ini balik lagi ke first give them transparency. Dan kadang-kadang mereka juga belum tentu mereka yang lakukan. Ada isu mengenai identity theft juga yang mungkin ada di situ. Kadang-kadang kita nggak sadar identitas kita dipakai sama orang lain untuk mengajukan kredit. Dan it impact our credit score. So all this actually untungnya setelah kita jalani selama 2 tahun udah mulai kelihatan. Partisipasi dari masyarakat tuh besar sekali untuk dia trying to understand dan paham mengenai credit score. Oke. Ya itu yang jadi immediate problems itu pada saat mereka nggak bisa dapat kerjaan. Itu benar-benar komplit tuh vicious cycle-nya. On your face banget. Iya. Kalau misalnya dulu kan bilang kayak gue nggak bisa beli rumah ya udahlah. Ya udah. Tapi kan maksudnya mungkin kalau anak muda mau beli rumah masih kayak 10 years down the track for example, right? Kan masih jauh lah gitu ya. Ya udah mikirnya nanti aja lah gitu. Gue baikin lah. Tapi yang ini immediate bro. Immediate langsung gila. Oke. Tapi gue nggak bisa tapi in the hindsight gue juga nggak bisa nyalain employer juga gitu karena I think it's becoming an assessment of characters. Katanya ada teorinya. I can find it somewhere in ini ya. Tapi katanya memang ada korelasi antara buruknya skor kredit dengan kemungkinan terjadinya fraud. Jadi memang employer ini banyak fokus ke area-area yang berhubungan dengan konsumer, misalnya di customer service atau di finance atau malah di perusahaan logistik, misalnya yang kurir ngantar barang itu kan ada kemungkinan fraud juga. Jadi awalnya sih mungkin banyak fokus di situ, tapi akhirnya kebanyakan employer juga interested in understanding this gitu ya. Karena as you say right, it's a reflection of character. It is. It's other than a reflection of characters, whether or not it relates to fraud ya. Mungkin there's a strong correlation between credit scoring sama fraud juga. Cuman yang kalau dulu tuh gue ngelihatnya lebih kayak kalau misalkan dia itu nggak responsible about the minjem kayak gitu, itu kan bakalan balik bite them in the ass gitu kan. Kalau misalnya dia udah pusing untuk bayar
untuk bayar cicilannya tiap bulan loh ya. Kayak gitu. Kepikiran terus. Gak konsen lagi. Exactly. Performance udah pasti questionable gitu kan. That's a good point. Kayak gitu. Jadi that's one of the questions yang biasanya gue tanya sama hire gitu. Nah, kamu punya utang nggak? Lu cek sekarang ya, Coba cek sekarang siapa yang punya utang. Tapi it does like the first thing fraud wasn't the first in my head. Tapi potential performance, potential concentration, fokus dan sebagainya. Karena kalau misalnya udah, but it's true. Ya, gue lihat kok banyak kasusnya dengan mata kepala sendiri, orang-orang yang sudah terjebak, terlilit dengan multiple kayak gitu dan udah mulai didatangin debt collector. Waduh, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kerja aja udah susah, padahal justru dengan kerja itu dia bisa bayar lagi balik. Exactly. Tapi most of the time performance sudah questionable. Oke. Nah, kondisi inklusi keuangan di Indonesia menurut lu kayak gimana sih bro? Sekarang kenapa sih pemerintah tuh sangat-sangat menggaungkan gitu ya inklusi keuangan kayak gitu? Inklusi keuangan itu kan sebenarnya penting ya buat akses, intinya memberikan akses masyarakat kepada financial product. Betul. Tujuannya apa? Tujuannya luar biasa membangun hidup lebih baik kan, baik dari sisi tabungan, dari sisi kredit. Jadi saya rasa itu salah satu misi yang paling strategik lah buat Indonesia ya. Sebenarnya numbernya itu improving significantly sih over the past few years. I think OJK has been focusing a lot on improving. Dan terakhir yang aku tahu numbernya udah 85% ya. Inclusion ya. Financial inclusion. Mungkin pertanyaan aku sih, is that a real inclusion or not? Ini kan ya. Kalau dilihat definisi kan, ya dia mungkin punya rekening pinjaman atau rekening tabungan. Which kalau kita lihat in the past 4-5 years itu banyak di-drive dari misalnya e-money kan adoption of e-money kan luar biasa. Itu bagus banget sebenarnya. Bagus sekali untuk mengajarkan orang untuk mulai bisa melakukan transaksi lewat online. Cashless. Itu udah termasuk inklusi keuangan. Yang kedua dengan adanya P2P juga kan itu ngebantu sangat. Itu ngebantu. The thing is with P2P dia fokus a lot on distribution dulu kan. Dia distribute loan, habis itu dia lihat siapa yang bisa dia tarik gitu, dia bisa collect. Ya. Jadi it's really a collection business, bukan risk business menurut aku ya, personally. Nah, disitulah terjadi situasi seperti yang tadi tuh. Banyak ada, of course, there's a lot of benefits juga di situ kan. Orang-orang yang tadinya nggak pernah dikasih pinjaman oleh bank karena bank is very conservative, dia nggak punya enough data to extend. Dia kan punya prinsip kehati-hatian yang jauh lebih stronger ya dibanding ini ya. P2P dia ngetes dulu, dia lempar aja nih. Ini orang balik nggak? Kalau nggak ya udah gue collect gitu ya. As you said, it's a collection business. It's a collection business gitu kan. If you know that some of them has collection team that mungkin bisa 900,000 orang gitu loh. It's a collection team. So it's counted as financial inclusion, yes. But at the same time, because of that structure, bunganya juga di-charge sangat tinggi. Jadi kalau kita bilang akses, apakah itu akses? Yes, akses. Apakah itu akses yang sehat atau yang fair? Question mark. Some of them probably feel like, oh gue tuh sebenarnya credit score-nya bagus. Sebenarnya I've been paying my loans very diligently. Tepat waktu dan segala macam. Kenapa gue harus bayar bunga setinggi ini? Iya kan? I deserve better. So this is the concept of fair credit. Dan itu tidak terjadi karena tidak ada belum terbangunnya satu financial infrastructure di mana diterimanya credit score across all borrower and all lenders dan borrower juga follow that. Jadi kalau itu kan sebenarnya kelihatan kan. Oke, kalau gue 700 dengan skala 800 berarti kan gue cukup baik. Harusnya kasih dong interest rate gue yang lebih murah gitu kan. I've been showing that I've been responsible for my loan management gitu kan. Kalau misalnya skor kreditnya jelek ya wajar lah. Harder to access ya. But it's because of you yourself kan. You have to be responsible and then you are given the chance. Nah, balik lagi ke situasi tadi ya. Again, inklusi cukup tinggi tapi at the same time government juga ngerasa literasinya nih terlambat gitu loh, nggak ngejar. Nah, itu sebenarnya pertanyaan. Ini menarik banget loh. Inklusi 85%. Guess how much literasi? Less than 50. Iya, exactly. 49%. Yes. That was 2022 number.
49%. Although there's a big increase dari 2019 kalau nggak salah. Yes. Although there's a huge jump. Iya. Secara direction ini udah benar nih. Secara Yep. direction ini udah benar. Tapi masih ketinggalan, right? Masih ketinggalan dan itu balik lagi akhirnya tercipta situasi di mana ada orang-orang yang karena tidak financially literate. Dia ngerasa kredit ini udah kayak jadi hadiah buat dia gitu. I can use it for many things gitu. Easy money. Liburan ke Thailand lah gitu kan. So itu yang dihadapi sama government dan disinilah kita coba bantu sih. On both side, right? Baik dari literasinya, gimana cara kita kasih awareness mengenai keuangan dan juga membangun credit worthiness dan menjaganya juga ya, menjaganya. Dan setelah mereka bisa membangun dan menjaga, ya mereka layak untuk mendapatkan akses yang jauh lebih affordable dibanding dia harus tap into the expensive P2P lending workshop. Benar. So, itu yang dilakukan oleh Score Life dan Scorecard. So nanti going forward ini kan banyak yang viewer kita target kita kan millennials and Gen Z nih kan. Jadi mungkin mereka sekali pengen perlu dikasih tahu juga nih kalau misalnya your credit score, credit worthiness itu actually worth a lot going forward. Bener nggak sih? Kayak di US tuh kayaknya kan kalau semua orang udah tahu nih kalau misalnya credit score lu udah jelek ya udah done, you're done for life kayak gitu kan. Dan menurut lu kedepannya kita bakalan punya mindset seperti itu nggak sih? I think kita harus punya secara directionally ke sana. Bahwa ada satu measurement yang cukup standar yang baik dari sisi pemberi pinjaman yaitu bank, multifinance, P2P dan sebagainya. Dan juga dari sisi yang mau minjem, itu pengertiannya sama gitu loh. Oke, kalau gue skor segini berarti gue tuh di titik mana gitu. Relatively speaking dibanding yang lain kan ya. Dan artinya what does it mean in terms of pertama kemungkinan saya mendapat pinjaman ya. Probability of me getting the loan approved. Yang kedua setelah di approve itu kan akses tuh ya. Yang kedua setelah di approve sebenarnya berapa sih interest rate-nya yang harusnya di-charge ke gue gitu ya. Gitu. Itu kalau bisa kita sampai ke titik seperti itu, then at least what I saw already in market seperti di US, di India, UK, Brazil, kita bisa punya satu ekosistem consumer lending yang jauh lebih sehat dan bisa accelerate dengan lebih cepat. Kenapa banyak, for example, bank-bank yang sangat hati-hati konservatif in terms of extending consumer loan karena kan kebanyakan memang unsecured ya, agak susah ya. Jadi they need something, they need historical data untuk bisa gauge orang ini credit worthy apa enggak nih. Bukan masalah ability to pay aja ya, tapi willingness to pay. Kadang-kadang kita punya duit tapi kita nggak mau bayar. Itu susah. Itu juga problemnya. Kan? Itu kan karakter kan ya. Kita ability to pay mungkin bisa gampang dilihat ya dari income statement dari salary slip. Willingness to pay bro. Dikejar-kejar dulu. Bener. Padahal yang dia pakai kan duit orang lain gitu. Balikin dong gitu. Tapi itu hal-hal yang susah untuk di quantifiable gitu ya. Untuk di measure gitu. What's Nah, ada kan caranya ya. Berarti kan the best way to look at that adalah historically dia seperti apa. Historically seperti apa? Waktu dia pernah punya pinjaman dulu sebelumnya, misalnya pinjaman motor, pinjaman mobil, dia bayar tepat waktu nggak? Benar. Disitulah pentingnya kita mulai membangun riwayat kredit itu sedini mungkin. Mulai dari mungkin apply buat kartu kredit dengan limit kecil misalnya, dan tunjukin setelah 2-3 tahun you've been doing very well. Itu merupakan data yang sangat penting buat bank atau finance company. Untuk membuat keputusan apakah gue mau kasih lo kredit motor, kredit rumah, KPR yang lebih besar. History itu. History ini harus dibuild sedini mungkin. Di negara-negara yang sudah memiliki environment seperti ini,
itu parentsnya tuh encourage banget dari sejak kuliah aja mereka disuruh udah mulai punya kartu tambahan lah atau kartu kredit lah khusus buat mereka dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tadi. To build that. Begitu mereka ya lulus kuliah, mulai kerja setahun 2 tahun, they already have the ability have the ability untuk akses pinjaman. Kadang-kadang kan kebutuhannya misalnya untuk sekolah lagi gitu misalnya. Benar. Atau mau travel yang very important gitu misalnya. Atau ya beli mobil lah, mulai cicil motor atau mobil. Itu yang sebenarnya diharapkan terjadi dengan adanya ekosistem seperti ini sih. Jadi having credit card tuh sebenarnya nggak all bad gitu ya untuk untuk kita long term gitu. Ada juga yang punya credit card, gue cuma pengen punya ini dulu. Credit card is one of the best way untuk membangun riwayat kredit. Karena dia kan unsecured ya. Benar. Artinya memang nggak ada kolateralnya gitu kan. Kalau kayak rumah kan ada sesuatu yang bisa dijual kembali. Kalau ini kan benar-benar itu as a testing you gitu dari awal. Gitu. Bayar apa enggak nih? Gue kasih limit kecil dulu 3 juta. Kasih 3 juta gitu, pakai normal, overtime mulai naik, catatannya selalu rapi, bayar tepat waktu gitu. That's the best way for the banks or financial institutions untuk bisa punya data point lah, gitu point lah untuk make that decision. That's nice. Oke. Ya itu memang you're right, creditworthiness nggak gampang ya, maksudnya untuk gauge-nya. Tapi itulah yang sekarang dilakukan, digunakan. Dan menurut gue tuh itu yang banyak yang nggak tahu masalahnya. Banyak yang nggak tahu. Jadi tahu itu pada saat the most important thing in their life gitu. Itu satu poin yang penting. Bener gak sih? Masalahnya gini, pinjaman itu is not a one product kan, is a need product in the sense kita baru minjam setelah kita bener butuh biasanya gitu. Beda dengan kartu kredit kan. Kartu kredit itu kan revolving line ya. Jadi kita pegang aja, nggak perlu kita pakai pun nggak akan di-charge apa-apa gitu kan. Jadi makanya ini penting untuk membangun riwayat kredit. Tapi begitu kita butuh, kita perlu, itu yang akan digunakan untuk decide. Dan begitu kita butuh itu datangnya akan tiba-tiba. Something emergency, urgent. Bener. Kita tahu bahwa salary kita nggak akan cukup, jadi kita harus melakukan installment on that. Then that's the moment of truth lah for this. Tapi itu paling gak enak kalau misalnya happening on that particular time gitu. Misalkan, gue pengen beli mobil nih soalnya udah punya keluarga gitu kan. Tapi kita gak pernah namanya do borrowing, responsible borrowing ya. Responsible borrowing. Dan kita gak tahu credit score kita berapa kayak gitu-gitu. Tiba-tiba, sorry gak bisa. Tiba-tiba dia ditolak. Itu tadi makanya, gitu. Emotional jadinya. Jadinya emotional, benar. Emotional experience. Jadi kayak dia, gue udah bring my family down, kita nggak bisa punya mobil gitu jadi anxiety. Dia langsung nggak very demotivated. Banyak yang kita lakukan interview, they feel helpless. Ini jadi gue mesti ngapain lagi nih? Kayak udah nggak punya masa depan gitu ibaratnya. Seperti itu. Crazy. Nah, imagine that you're a teacher teaching financial literacy, ya kan? Lu jadi lecturer lah untuk financial literacy subject. So financial literacy 101 untuk university students atau young professionals gitu kan. What would you teach you? What would you teach them? Ini gue bawa. Pas banget. Ini buat lo. Jadi kita bikin ini, kita bareng sama Aftek, Asosiasi Fintech Indonesia, dan juga udah di-review sama OJK. Jadi OJK review this. Ini ada 3 volume, sebenarnya kita taruh di website kita, di websitenya OJK juga ada. Keren. Dan juga di websitenya Aftek. This is our gift to the nation basically. Thank you. And there are three small booklets di sini. And this is the topic that I will discuss if I get the chance to do that. Pertama, kredit yang bertanggung jawab. Right? Credit is good if you are responsible. Right? Balik lagi ke discussion mengenai perbedaan antara wants and needs. Kayak beli tas misalnya. Cewek beli tas misalnya yang beli Hermes gitu. Branded gitu ya. If you look it from needs perspective, misalnya beli itu untuk bisa
credible atau bring your profile, your job requires that kan ya untuk presentable gitu kan. It has direct relationship with your income gitu ya. Gitu ya. Then I think it's coming from a need part, right? Okay. But if this is coming from a perspective of I want to just show off and pamer, bukannya cewek by the way, cowok juga kayak gitu sama. Banyak sama, gitu ya. Sama. Same. Wants is dangerous, right? Ini yang kita harus tanamkan sejak dini ke siapa yang kita family dan sebagainya, orang-orang yang kita care about, that they really need to be able to differentiate antara wants and needs. Nggak gampang. Pasti. Anak saya tuh takes a lot of time for me to get to that point ya, untuk benar-benar sampai di titik dimana give me your bank statement, terus dia kan kuliah sendiri. Oke, saya tanya yang ini needs or wants? Ini sampai segitunya. Begitu. Wow. Biar dia juga get a sense gitu. I think it's very important untuk understanding that gitu ya, needs or wants. Sampai segitunya. Dia yang harus decide ini needs or wants gitu. Dia bisa ngerti gitu ya. So that's the first one. Yang kedua adalah mengenal reputasi kredit. Ini tadi balik ke understanding credit score itu seperti apa. Kenapa credit score itu penting? Dan finally setelah mengenal how to improve it, how to maintain it. And this is across each criteria. Karena as we grow, itu kebutuhan dan situasi kontekstual kita tuh mungkin berubah dan berbeda. Jadi emphasize kita dari sisi memperbaiki reputasi kredit itu mungkin konteksnya bisa beda-beda. Thank you so much. Definitely ini boleh di fotokopi kali ini buat anak-anak atau di download kantor. Soalnya di website ya. Ebook ya, put it as ebook. Okay. So this is exactly what you're going to teach for the young professionals. Absolutely. Apalagi Start with that first. Ya. Secara action itemnya ya tadi itu, dia harus bisa nanti memilah antara wants versus needs. Dan mulai membangun reputasi kredit sedini mungkin. Just so important. Satu lagi nih sebenarnya yang menarik ya. Apalagi kalau kita mau berpikir mengenai masa depan berkeluarga, itu bukan hanya kepala keluarga ya, baik suami atau istri ya, kepala keluarga. Bukan hanya kepala keluarga yang di-assess untuk KPR misalnya. Apparently both. Jadi hati-hati nih kalau mencari pasangan, make sure yang kaya gitu. satu itu salah satunya. Yang kedua credit score bagus. Itu salah satu. Jadi bukan hanya ability to pay tapi willingness to pay juga. Oke. Oh jadi di-assess suami istri gitu ya? Kalau KPR seperti itu. Kalau KPR suami istri. Oke. Jadi kalau misalnya punya pasangan yang credit score-nya nggak bagus dan dia nggak punya perjanjian pisah harta, udah done. Kan ke-affect juga gitu. Pasti ke-affect. There you go girls or boys. Cek cepatnya skor live dulu. Cek dulu. Ya, jadi mungkin sebelum ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Tolong download skor live dulu. Download skor live dulu. Lihat dulu credit scoringnya dia, lihat sama-sama. Oh bagus, aman. Cek. Never thought of that. Tapi kayaknya itu bakalan itu penting. Jadi kalau ada yang punya kenalan di Tinder, I would like to have that partnership with Tinder untuk di bio-nya langsung bilang please upon meeting before we decide on 750 minimum credit score. Minimum credit scoring 750. Makin susah aja yang dating. Makin susah hidup kita. Oke. Nah, gue pengen ngobrolin sedikit tentang quality of founders. Lu udah jadi, an excellent managers, leaders in a big companies, big corporations, and big startups too, right? What do you think? Kualitas apa sih yang harus dipunyain sama teman-teman kita yang lagi dengerin ini? Kalau mereka punya angan-angan untuk bikin startup juga gitu. Ini di konteks sekarang ya. Unik di konteks sekarang. Di konteks sekarang. Bukan kayak 2021, 2022 ya. Gue masih dapet lah ujungnya gitu. Ya. Itu pre-seed masih gampang gitu. Nah, konteks sekarang memang
funding itu sangat-sangat selektif pastinya kan ya. Jadi ideas get funded much more selectively lah. Kalau kita nggak punya kesempatan untuk bootstrap agak susah juga sih. Ya. Apalagi yang udah kecemplung juga dulu udah ngejalanin and then now you are trying to grow and therefore you're looking for founders. So from that perspective sebenarnya at least ada dua hal ya. Yang pertama ya kita sebagai founder udah nggak zamannya lagi splurging on balik lagi ke tadi needs and wants, right? It's really about needs now. Jadi thinking about using your funding to something yang super focus, right, on what you're trying to achieve. Dan itu nggak gampang sih, karena kan discipline in terms of using that funding. Mulai dari hiring people, making sure that you hire the right size of the team. Itu butuh a lot of self-discipline kan. There is a tendency untuk just hire a lot of people, kelihatan cepat nih growing the startup gitu kan. Or moving to a nice office. Waduh. I stand. Your office is very nice, bro. Thank you. Enggak. Ini enggak terlalu lah. Iya, benar. Gue mau deh nanti kalau ada. Langsung skakmat gue di sini langsung. Aduh, berat. My point is sebenarnya there is a lot of demand for prudence and governance in funding, right? Itu jadi lebih disorot. Jadi the founder are demanded to be much more careful governance-wise, strategy-wise untuk be able to get to a point where they can prove their product faster or they get to profitability faster. Yang kedua resilience sih, udah pasti resilience. Resilience, I mean even before juga, tapi at this point ini benar-benar dites banget. Testing resilience. So existential risk itu akan terjadi berkali-kali sih. At your point of the startup dan with this kind of situation di mana nggak ada safety net of big funding, jadi runway juga nggak panjang, resilience itu menjadi penting. Dan biasanya resilience itu larinya ke founders relationship. Ya kan kalau udah mulai ada banyak problem, ada issue, testing the relationship between founders juga. Foundersnya tuh solid apa enggak? Gitu. Kalau foundersnya bisa solid, bisa align, balik lagi ke value sama-sama gitu, and very motivated about the mission gitu ya. Then I think all these existential risks you will overcome. Tapi kalau nggak solid, nah ini yang paling cepat sekali untuk bikin satu startup yang tadinya quite promising sebenarnya, but because of some hiccups and push with existential risk, foundersnya nggak solid, bubar. Sayang sih sebenarnya. Sayang. Tapi konteksnya sekarang seperti itu. Konteksnya seperti itu. Jadi kalau yang baru mulai come with a frugality mentality and make sure you find the right founders lah. Start with value alignment di awal gitu kan. And that is something yang lu lakukan dengan Karan waktu di awal-awal. We did that. Even waktu itu belum ada konteks seperti ini. Tapi even now, even more important. I cannot emphasize setelah menjalankan ini 2 tahun. I cannot more emphasize. It's not about idea. It's not about funding. It's about founder relationship. It's about founder relationship. Okay. Last question nih before we wrap up. Kalau misalnya lu ngeliat ke belakang, ada hal yang lu sesalin nggak? Or is there anything that you would think, oh I shouldn't have done that? Atau mungkin lu sekarang udah berapa tahun jalanin Score Life? 3 tahun, 4 tahun? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih? I should just stay. I mean, who knows, right? No, of course that kind of pikiran seperti itu kadang-kadang datang ya. Kadang-kadang datang pasti. Apalagi in the real toughest time ya. Why I did this in the first place gitu ya. Kenapa gue nggak cari ide yang lebih gampang misalnya gitu. Bener-bener. Atau I just stay or just executing other people's vision gitu ya mungkin ya, and then do it better gitu. Pastinya kalau kita lihat bukan masalah regret sih. Bukan masalah regret. I think
I am where I am right now, which I'm quite content with, is because of decision yang I made at that particular context waktu itu kan. Kita kan dulu itu kan mungkin make the best decision dengan konteks yang ada. Gitu kan. Jadi, again, making decision based on informasi yang nggak lengkap gitu kan. Betul. Dan setelah make decision, kalau misalnya ada regret ya kita adjust dikit-dikit gitu kan. Jadi I don't think I have big regrets. Tapi in terms of whether I do some areas differently, of course adalah pasti. Misalnya I come to the realization bahwa health itu very important only recently gitu kan. Okay. Had I know that earlier, maybe I can be much more effective lah di untuk managing the health. Personal and professional career gitu ya. Jadi lebih healthy, lebih lebih mindnya juga lebih healthy, making decision juga lebih clear headed gitu ya. Clear head, lebih present ke tim gitu ya. Itu satu tuh yang I could have done this earlier. Yang kedua, if I have to pick one very important skill that I should have picked up much better earlier, itu assertive communication. Assertive communication. Assertive communication. I thought you already have that. I think I'm work in progress. Okay. But I get to where I am right now because of deliberate effort kan ya. Right. But I feel like this effort itu terjadi nggak earlier enough lah. Okay. So my suggestion to the audience ya, coba tuh cek assertive communication. Assertive communication. Orang Indonesia tuh kadang-kadang kalau ngomong tuh nggak pernah direct ya, kemana-mana muter-muter, going around the bush. Exactly gitu ya. Rather than just straight. Let's be more direct, let's be more assertive. It's more like cultural kan, cultural thing more than anything else. Cultural is for us to decide, right? Kan eventually ya. That's true. Ya memang kita harus respect culture. Contextually kalau kita ngomong dengan orang yang memang in the certain context, of course kita harus jalankan dengan cara yang baik gitu ya. Tapi ada cara-cara atau ada communication yang sebenarnya dibutuhkan jauh lebih asertif. Misalnya giving feedback to your team members. That's important. Right? Very important gitu. Kadang kalau kita nggak very direct, dia masih bingung keluar dari meeting room sebenarnya bos gue tadi ngasih tahu gue feedbacknya apa sih. Bagus apa jelek sih sebenarnya. Bagus apa jelek. And that's also part of the assertive communication. You get to decide sebenarnya whether you want to take that feedback or not. It's up to you. Gitu kan. You own that feedback. Gitu. But sometimes kita nggak mau too direct in terms of communication karena untuk menjaga perasaan. Menjaga perasaan. Itu something yang ya balik lagi cultural dan itu bisa di-shape. Bisa di-shape kalau kita dari awal sudah bilang di company culture kita seperti ini. I think that's something yang bisa dikondisionkan dengan sebenarnya dengan tujuan it's for the best of everyone gitu kan ya. Gitu. It's clear communication, clear assertive communication. I think it's very very important. Oh wow. Okay. Well, Ongki, thank you so much for being here. Thank you, very bro. honored. I really enjoy the conversation just then. Thanks for all the questions. Very, very interesting questions. Thank you so much, Ongki. Thank you. Thank you.